ربنا من قولين نما صومنا نما odoo soomana jiru yeroo iidaati kana waan hamtu waan kana goonaa jee pilaana baafatu rabbi nama godhin nama waan khayri irratti khayri hojjechuudhaaf pilaana baafatu rabbi nama haa godhu akkasi hono ati akkamii maal jette hay maal jette oo soomantaay akkam jechuudhaaf deemta hay dhiirti tun sabarana afaan ni jijjiirratte moo dhiiruma tanaatiitu garagalee moo akkami shakkii fiddanii jirtan warri dhiiraa kun maal gaafii isin gaafattan gaafii ajaa'ibaati gaafii sila shamara gaafachuu qabdan faadha dhiira gaafattan akkasi warra waan khayrii hojjetu rabbiin haa godhu isinin janna warra if dura waan akkana hojjechuudha deemnaa jee waan hamtuu yaadu rabbiin aman godhin beekaa rabbiin balaa isinif buusa ji'a soomanaa qofa waan khayrii hojjettanii yoo hoggaa soomanni bahe waan hamtuu hojjettan ati soomanni khaysuun akkasin badeechuu sirra garte wanni ati hojjettuu siif hin barakattu taati arkattuu siif hin barakattu garte tana jechuun bilaashumatti afaan kee hiitee nagee taa'uu otorte malee silaa akka ummataa wajjin wanni taate gaariidha ture silaa nyaata kee nyaattee garaa kee guuttattee gaariidha ture amma irra guddaa waan sooshaal miidiyaa kana irratti deemanii hin arga cinaa walirratti duula cinaa walirratti bobbaha waan hedduudha gagarree jechuudha waan Abiy Ahmed hojjete faadhatti warra hinaafu faadhaatiitu jira hinaafa Abiyyitu kana godhe Abiy akkamitti kana godha warra ulamaa akkamitti nyaachisa islaamota akkamitti nyaachisa isaan kun tujjaara isaan kun maarreedha jaanii warra laayivii dalagu faadhaatiitu jira warri laayivii hojjatee hujii Abiy Ahmed sanitti hinaaftu ulamaa'i maaliif nyaachisa jettu Abiy Ahmed maaliif ulamaa'i nyaachisaa jettee warri hinaaftu deemiiti ummata san nyaachisi dandeeysa iyyuu dhiisi waan san iyyuu dhiisi yoo dandeeyse deemiti nyaachisi sin jaan mataa kiyyaan go ati maa nyaachisin maaliif wanni etta maa iyyita ati maa budaa itti taate isaanitti ifiifu ati budaadha namni ijju beeka namni Abiy maaliif waan akkanaa kana godhaa maaliif ulamaa'i nyaachisaa jee ijju kun ifiifu mataan isaatu budaa laayivii seentu gartanii budaa akkasiiti budaa nama islaamaatiif hin gammanne adawwii ummataati kun الأدو ما يجيك من بعيد سنجا عدوين فقول راسي في النفتو خيستو وري عن إسلامي في جدو يا كلبي ورا لايفي هجتي ورا لايفي أولباتي أبي أحمد ولمائي نياتيسي شيكوتا نياتيسي أرمو نانو براكرا بيلا جرتي خانجتي تنان سببا سياسة وان هنجر لايتو ati hidden deisa dandenyanu live sente wal live kheti san fetu mobile khe wanni godi shatiti itti ergi mi ati godi wana kasisan ege isan sanif yaddi ege ummata sani yadde godi me si dira ti godi khanaf يومو تانان أبي نهاجراتو ين أبي ستايل نهاجراتو أبي ستايل أبن هونو ماتوال تلقم تنشم أبنوچم لمدو تال جيبر هالو ينيا أبي بلن انقدسنا جيران وري أبن نماتو أبي ستايل سان laalaniiti hangam takka namni oromoodhaa kun hanga isaan itti nama jaalatan itti nama as dhiheessan kana hunda laalaniiti lakka oromootun hangana ummata jaalatama akkanatti ummata nama kabajuu
akkanatti ummata nama fitti as dhiyeessu istaayila abiyyi kun istaayila ajaa'ibaa ta'eeti abiniifillee oolee jira jechuudha. isin budaaleen feesbuuk irra tetteessanii abin ummata muslimaa nyaachisa jettan mobaayila keessan wanni godhiiti nyaachisi deemi. Okay, nama keessattuu an muslima ifin jettu kan muslimaa ifin gamman Abiy Ahmed ulamaa'ii hafxirsiisnaan isin booyuu eegaltan. Akhi deemiiti namni keessattuu waa'ee siyaasaa haasoytu waa'ee amantiidha hin dubbatin. Amantii teenya sinnaqu. Okay, Abiy Ahmed beekaadha, hayyuudha, beekaa olii. Namnummaan akka isaatu hin jiru kan ummata islaamaa amantii qabu ifitti as siisee ifitti as dhiheessee lafa bu'ee wajji nyaatee inumaatu isin dura dubbachuu keessaniif dhiifamaa jee isaan gaafatu. Namni kanaa hin jiru beeka. Ummata akkanaa kanaatitu asirratti ol ba'ee laayivii arganne jechuudhaan daataa arganne jechuudhaan ol ba'ee Abiy akkana godhee. Wallahi yo saantima tokko ummata beeleessani achi ergiyoo sin jaannu man ergitu kam saantima tokko akkan ergine nin beeka for sure akka isin hin goone nin beeka. Iyyuudhatti immoo takkaffaadha isiniin kun budaadha. Budaa ija baaftee deemtu, budaa laayivii seentu, budaa hojii abiyyitti hinaaftu, budaa mataa isiitiif umaa takkallee hin goone, budaa faayidaa hin qabne, budaa huccuu ofirra nyaachaa deemtu, kolleettaa shamiza ifirra ciniinaa deemtu jechuudha isin. Warra muslimaatitti hinaaftanii akkamitti Abiyyi ummata taajiroota sheekotii taajiroota hay ummata sanii bar warri kasi falmate taajirummaa eesaa fuudhan qabeenya eesaa fuudhan hay namni huccuu uffate khoota kaayate hundinuu isiniif taajira qoy kan khoota uffate shamiza adii uffate karabaattaa hidhate hundinuu laata warra laayivii seenu kanaaf taajira. Amantii teenyaatiitu nuuf hayyamanuuti. Amantiin teenya uffadhu bareedi tottolfadhu shittoo ofirratti cabsiiti deemii isin jetti. Mush akka keessaniititti sagaraa seenanii ka istanjaa hin goone hin bahan. Amantiin teenya sagaraa hogga seentu saabunaan dhiqatta gartanii waan adda akkasi tottolfattee deemte jechuudha. Nama bira hoggateessu hin shuruf koytu udaan hin shuruf koytu dhuufu hin shuruf koytu fincaan hin shuruf koytu jechuudha. Naziifa qulqulluu kana jechuudha. Isin kana gaddeebitanii Abiyyi kana godhee Abiyyi maar godhee jettan. Isinuma warri deebi'ee akka amantiin arrafamtu kan godhu. Deebitanii akkasuma wajjin waan hin beekne laayixan jechuudha. Intala takkaatiitu mudawwar uffatee amantii teenya arrabsiisee hay tun eessaa dhufte? Firaa'ol jaal waboo wuxaa maqaa waboo jetti waboo ummata kanaa fi daaniyoon hin dandeeman. Daaniyoodhaa fi ummanni maqaa wabootiin fiigu kuni halaala dheessu kanneen summii itti facaasa faayidaa hin qaban. Ummatuma kana ummanni badaan ummata summii ifiin hojjetan nama hin hojjechiisisan. Gartani adawwiidha isin adawwii Abiy Ahmed isiniin jenne.
adawii Abiy Ahmed isin silaaban numaatu Abiyya kana cinaa dhaabbachuu dhaqabtanii bara ummata boodigaardiin Abiy akkaataa itti du'een beeni ummata dirqama live OBN irraa eeggatu ummata dirqama oduu OMN irraa eeggatu nuti isin dura bar xiinxala kannineeti keessaa baane shuf an isin duraan xiinxala waa'ee kanaa kannee bee keessaa isin dirqama boodigaardiin Abiyyi akkamitti du'ee maal Abiyyoo akkam ta'e kun Abiyyi billee shakkiidha nuti isin dura ani baqlaawaan isin duraan akkaataa inni itti du'e isin duraan kannee keessaa bee hanga isin asirraan jettan komando mataa isaati vivu Abiyyi vivu komando gartani kanaaf waan hin beene ol baatanii hin dubbatina mudawwara namni hin uffanne jiru shamarran araba mudawwara silaama isin amantii teenya walitti hiitanii waan hin beene waa meeqa laaqatan shamarran arabaa meeqaatiitu uffatee ittiin shisha arsa meeqa websaatiilee arabaa silaa beeytanii waan kana hin jettan ka arabni kanatti shamarran isaanii kun uffatanii kanallee hin beeytan igaala kanallee firra kaayanii imaamatallee hidhattee tan tetteessu faadhaa jira warra shisha aarsitu faadhaa jira isin kana asii amantii teenya tuqamtee jirti amantii teenya arrabsitee mucayyoon sun amantii intalti uffattee footoo ka'uun mirga isiiti huccuun isiin uffatte huccuun intalti sun uffatte huccuu arabni dee miici jeen huccuu arabni dee miicii jeen uffatte tooba yookaan mudawwar isin jettaniin artani igaalaa wajjiin igaalun barsin huccu matana beeytanii bar tokko ka ittiin boonani tokko ka ittiin rafani artani tokko ka ittiin gaawaa dhugani adda baasnee isinitti himnee beeytan amantii teenya amantii islaamaa rabbiitu eeggata amantiin ta isaati isa kan eeggatu nam tokkolleen yoo niin tuqaa'u jee atuquu hin danda'u khaaliqa kan eeggatu amantii isaa akka waan amantiidhaafis yaaddanii godhattan achi dura maal jechaa turtan Abiyyi Oromoota naannoo Baalee kan akkasi dhudhumaa jiraniif waa takka illee hin goone Oromoota naannoo Harargee kan akkasi dhudhumaa jiraniif waa takka illee hin goone ummanni kun ifiifuu nama isaaniitiif waa godhaani jirani Harargummaa fi Baalee isin baantan kun nama isaaniitiif waa takka illee godhaa jirani isaan akka Oromootitti godhaa jirani Harargee fi Baalee akka mataa isiititti if dandeessee wal yaamtee wal cinaa dhaabbattee waan goote ni qabdi dirqama Abiy Ahmed keesha isaa keessaa baasee isaan san nyaachisu qaba dirqama akkas yoo dandeeyan tahan Oromoon Baalee hedduudha warra if dandee mataa isaaniitiin akka Oromoo naannoo Arsii kanatti akka Oromoo naannoo Jimmaa kanatti akka Oromoo naannoo Wallaggaa kanatti Shawaa kanatti wal jaartee akkasitti nama isii san cinaa haa dhaabbattu tan Harargeetiis taanaan akkasitti ummata isii san cinaa haa dhaabbattu daansiidhaafuu ni deemanii waan adda addaatiifuu ni deemanii bara ma'alayaani hojjechuudhaafuu ni deemanii bara isin wanni isinitti mul'ata hogguma ulamaa'iin teenya walitti qabamtee bikka takka teessee nyaata nyaatte yookaan buna wajji dhuide kana kay isin dhiini keessan isinitti oo yaa ummata buda summi Abiy ummata wali qabee sheekotii wanni wali qabeetan nuti wannummaa nuti feenuu tana akka ulamaa'iin teenya sheekotiin teenya wali qabamtee bikka takkatti footoo wajji ka'anii fedha wajji nyaatanii akkasitti nuuf wanni taan feena mumullatan feena
mul'ata isaanii kan akkasiisan feena nuti hoggana jechuun kan akka abiyyi kana feena mush kan akka keessanii ummata qushaasha gandatti oromoo qootu kanaa miti kan nuti feenu mee isin hoggannummaan isin lafaa qabdan mee nutti hima kanuma ganda tokko keessa taa'eetuma dhudhuufumi kan oromoo naannoo biraatu hin beene ka jimmatti hin beene arsiitti hin beene harargeetti hin beene shawatti hin beene kami ka isin qabdan mee namnummaan isin qabdan mee kamiiga yoo abiyyi tokkicha hin tahin jira abiyyi waan hin tahin jira isin hin jenne bara isin ummata dhukkaawaa kanaatiitu abiyyi qeeq akkasumaan qaanfattanii kabarumsan qabni kayo feesbuukni keessan isin irraa cufame akkaataatti deeffattan hin beene warra teekistii takka wanni godhu hin beene barreessuu hin beene suuta ja'a sheekotii teenya irraa nu bu'a sheekotii teenya nu bu'a Abiy Ahmad yoo fedhu fuudhee 4 kiiloo san bira haa naqu 4 kiiloo san bira haa naqu fedhu bira haa kaayu fedhu bakka fedhe haa kaayatu isaa jaalate rabbiitu wal jaalachiise tun maaliif akkanatti ijatee santan isin gubdi gammachuu kanaatan arguun maaliif akkanatti ijatee santan isin gubdi oromoon kiristaanaa beekaa waan akkanaatan goggodhaan jirtu beekaa oromoon kiristaanaa takkittiin isii warri laayivii ol baatee waan kanarra haasoteen jirtu warra maqaan islaamaa oromummaan ani kiristaaneette ta waan kanarraa dubbatten jirtu wallaahi isin hin jee beekaa waan abiyyi godhe kanarraa kan dubbatten jirtu ummata nyaara tokko hin qabne gartanii mija kanarra warra nyaara tokko hin qabne isaan saniitiitu ol bee waan kanarraa dubbachaa ture ummata rakkata ummata yoo haati isaanii yoo biraa duute waan itti erguu hin qabne waan janaazaadha gartanii waan akka fanaa katti erguu hin qabne ummata akkanaa kana faadha kanaaf suutatti deema hogganni keenya Abiy Ahmad tokkolleen ka isaa wajji wanni ta'u jiru namni afaan Itoophiyaa san beeku isa ka Itoophiyaadhaan deemuu danda'u isuma Abiy namni akkasitti ummata Itoophiyaa guutuu san wali qabatee deemuu kan danda'u isa kan mataa wali qabee akka hoolaatitti haada asiifaasitti hidhee deemuu danda'uun isa dirqama akka isin feetanitti tarkaanfii haa fudhatuun hin taatu akkaataatti deemanii jira suutatti deema hay hujii isaa bar hujii ajaa'ibaa hujii gaarii hujii jaalatamtu hujii dinqisiifamtu ta'uusii barraani ummanni abinsan warri silaa and ሃይማኖት አንድ ባንዲራ ጀውሱን አብይ ስታይል ታኒ ሆፊያ ፈተኒ ኢማመት አሰራ ካየተኒ ሀፍጢር አፍገታኒ በር ሹወዳ አርተኒ خناف يا أبي ستايل فاشن ونو متوالي سنين جنرال علمي أبا قدا نما أكاتا اتفت أستيه سوئساتي تو بيخ دن ديتي خنف أكاتا اتهاسو بيخ شيكوتي خيسا وقدو فين أكاتا تدوبة تو بيخ قرتني أفاني سا
nooma Bukhar kana guutu liqimsee malee fakkaatu mee inumaatu hogganoota keeysan keeysa warra silaa laayivii ol baatanii hojiin abiyyi tun hin taane abiyyi oromoodhaa miti warri jettan mee isin hogganoota keeysan nutti as baasa warra kun ol bahee laayivii haasawu warra maayikii harka qabatee haasawu katakkaa ummataan assalaamu alaykum je nutti as kanna wanni hin ta'in abiyyi ahmad hin ta'in abiyyi ahmad qofa kan bikka muslimaa hogga dhaqe assalaamu alaykum hajo kan kabajaa namaaf qabu kan namni jaalatu inumaatu kana booda abiyyi ahmad bulche isiniin deemee jira kana booda yoo aangoolleen nama biraatiif yoo dabarse warri habashaadhaa oduma isin akkanatti wal loltanii wal nyaattanii yoo dhufanii fudhatan waa takka illee natti hin dhageemu hujii bareedduu hojjatee kute waan isaasan isiniitu akkaataa itti ajala deemtan hin beeyne akkaataa itti guddifattan isiniitiitu hin beeyne iyyuu malee ummata faayidaa hin qabne yoo akka tasaa dhufanii warri habashaadhaa dhufanii fuudhan እናንተ ጋሎች የቻዮ ሲምቡልቻን ዋታከ ወማታከለ አነት እንደገም ሐናቦ ደቹ ንሌ ኢንሼ ነው ኦሮሞን ጋፋ ሃዩን ሲ ኩቴብራ ይኻዱኤ ቦዩ ደቤቲ ፎቶ ፋ ፎቴ ፖስት ጎዱ ፕሮፋይል ፋ ጎጎደቹ nama akkana kan odoo inni lubbuudhaan jiru jabeessan odoo inni lubbuudhaan jiruuti bika guddoo kaayatan kan akka abiyyi kan dhugaa rabbiin ma isin hojiin abiyyi tun isin gammachiisne hojiin abiyyi ahmad tun isinin gammachiisini yaa ummata wallaala yoo dandeeysan mee godhaaga lakka waggaa meeqa lolaa turtaniisi iyyuu turtaniisi isinii takkaa jijjiirama tokko hin fidin abiyyi tana hundaan hunoo isin gayas isinii sanuu hin baratin abaluu nuu ta'uudha qabaa jettan abiyyuu arraan tana nama inni mataa isaatiin jaalate yoo fidee kaa'e annuwaa bulchuun ja'a oromuman tuqin malee oromoon tuqin malee abbaa fedhe fidee haa kaayatu isin idda silaa nama birootillee as baafachuu qabdan tokkicha qabdan kana irratti dhagaa hartan tokkicha qabdan kana irratti yoo dhagaa hartan ummataa wajjin warra habashaati wajjin yoo isa kana irratti wanni taatan akkam feetan maaltu isinii mala isini kan barateen qabne isini sanuu jecha tokkollee walitti dhaabee dubbachuun bee waruma laayivii seenu mee laala akkam nama tokko malee takkittiin isii faayidaan qabdu warri keessattu abiyyi irra duulu kun warri keessattu abiyyii fi jawaarii fi kana irratti dudduultan kun isin faayidaa hin qabdan takkittiin ta'e faayidaa hin qabdu namni nama ifii kana ni jabeeffata nama ifii kana bikka guddoodha kaayata gaddeebi'ee akka ilmaan bashoodhaatitti akka wanni dhaatitti ilmoo fi kana nyaatu isin bashoodhaa bar bashoo ilmoo fi nyaatu gaddeebite bashoo gaddeebite ogga beeloote ilmaan isii kanaas gargaltee xareetu lafarra
kanaaf sababa uumtanii intala saniitiitu mudawwar uffatee amantii teenya arrabsee jettanii wanni ol baatanii waa meeqa laaqattaniif hin jirtu. intalti haa uffattu mana arabaa keessa hojjetti araba katti kanne hoo miici jeeni isinii sanuu aaru kana isinii kanatti aaru kana isin ummanni aaru kun akkamitti biyyaan deemuu dandeessamme akkamitti wanni ettan haa uffattu intalti hay isin uffata san uffatteef amantiin ta'e ni tuqamti isin mudawwar uffatte igaal san uffatte hayya amantii ta'e wanni taate tuqamte warruma silaa waan akkasii sanirraa haasu bar yoo waan amantii ta'etii nu himee etteen kasiif hin himne jira bar siifuu himanii bar ما هو الإسلام يتنسي فينم يقول بس ها يجوا ملء أمو أتيشن أركض شودا شمرنا عربا مدور سنفتة شيشة عرسيت شيشة يقال قراجة سنفرة خيزيت شيشة عرسيت هدو راجرا isin ka intarti shamara mucayyoon afaan oromoo haasoytu tan laayibiidhaan tan yookaan footuma san kaatee achirra keessee saniin isin iyyisiiste isin faayidaan qabdanii bara faayidaa takka hin qabdan akkasi namni yaada qabda yoo jiraattan shaashaa takka takka ol darbadhaa isinirraa fuuna تكل دربا يي أبي يملوت ملكوب زينت نو يي أبي يملوت ملكوب زينت نو كان دو بيت إتلايا ينو هيا أولبا يا أبي ستايل فاشن ونومتوال تلكم تنشم أبن ملام دوتال ورا أبن اللين براتني كنو لا لكنتي إنيام أبي إنن عند أبي فكر للناس ياتشونهم كرجع كوبي ده يجونا تعكسي دني عمر بيست الثاني اتفضل دي جرا من البعض موبايلك هيتي الراينسي ها warri aban warri nuti kophee hin qabnu jawsan warri nuti kophee hin qabnu jawsan kophee afra kaaye imaamata asirra kaayatanii taan amma sanirraa isin seentan gaa sanirraa isin dubbattanii bar isaan sanirraa is gaama dubbadha dandeetii kaa biyyinuman qaban hanga fedha yoo atteeshina isaati yoo deemanis istaayila abiyyi saniin warri aban yoo akkasitti deeme waa takka illee wanni hin godhan kennaadha beekaatuun ta'iisaa kennaadha ergeetiin turee bara ergeetiin nati dee bara waalaikum salaam ya abiyyi istaayil faashin hoonoo mattuwal ትልቁም ትንሹም ባለ ጫማም ለምዶታል ጀን ወሬ ጫማ ሰንገርተኒ ወሬ አብንሶን ኢሳንለን በረተኒ አከነት ለካ ኡመተ ከነ ሸወዱኒ ደንዴማ
ummanni badduraanuu ni beekaa bar namni kun nama akkamtu nuu taha kanneenoo nu shawwaduudhaa deemanii ni beekan abiyyi ibda اتفضل جنان اهلا 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 ابو تعالى ما جبت فيا قبدا واتكلم دي جرا ابو دي جرا اتشي دربا جوار ستايلي ده توري اما غا ابي ستايلي ده oromoon waan ma adda addaatiin deemti bar Abiy Ahmed amma style of bira tokko habaasu amma isaan bar nama copy godhanii beekaa oromoo takka waan nama copy gootu nagar Abiy takka copy wanni godhu nagar isaaniitti tura copy godha garuu wanni daamiti sagaleen tiyya ni jirti sagaleen tiyya akka ajaa'ibaa jirti mobaayila kiyya check godheetiin seenaa beekaan lakkiyoo akkasii miti kaawoo gurba single توفيق رايا single chapter single china yo ali jimma lijin ko yo qabachu baate yo minalbat network ni sa yo wonni to baate okay inni qute jira توفيق senime dide jira khaytisi damsiti jirti joollee teenya keessattuu warreen biyya arabaa jirtan especially keessattuu warri saawudii jirtan akka gaaritti feegadha akka gaaritti kuni dhaamsa kiyya warri saawudii jirtan dhiiraas haa ta'u shamaraas haa ta'u ilaaqaan Itoophiyaa fi saawudii jidduudha muramtee jirti ilaaqaa biroo odoo hin tahin keessattuu walii mallatteessanii nama fudhachuu hojjattuu gartanii san fudhachuun dhaabbattee jirti dhumiftee jirti khalaas taatee jirti warra Itoophiyaa keessatti koorsii fudhataa ture waan adda addaa fudhachaa ture hundinuu achitti haftee jechuun wanni isaanii jala kanaaf isin warri achi jirtan hojjechuudhaaf baatan ijaaza buunaa maal buunaa maallaqa tokko jaaladheetti na baluu ergaa dhiisa shamarran keenya hin soomamina akkana ittanii soomamina wanni baatee hojjechuudhaafi if jijjiiruudhaafi qalbi takkaan hojjedhuuti biyya keetitti gale hojjedhu amata 5-6 hojjedhu qalbi takkaani biyya keetitti gale yoo heeruma feetees achitti heerum yoo qaamni keessi oowwe bishaan oowwaa ofirratti naqi bishaan qabbanaa ofirratti naqi yookaan firija seeniti fitti cufi as bahe sigale yo akkam if qabu dadhabdi if qabu yoo dadhabdi garteemi bishaan qabbanaa ofitti naqi yoo sunii sumaa siif hin goone firija seeniti ifitti cufi abbanoota matanaatiitu as ba'a yookaan qabbanaa kanaatiitu as ba'a gartani kanaaf jiruu teessan waan hin taanetti hin balleessina ijaazaa buunee namni haanu arku live ol baanee nuu shishaa aarsuu jettanii akkana jettanii wanni hin ta'ina hojjechuuf eega deemtaniif gajja'ate hojjedha yoo ati qarshii sharraan qabaanne nama moosaree namni siin jiru hin jiru Itoophiyaatti jiruun Itoophiyaadha qarshii wajji deemti namni qarshii qabu Itoophiyaan isaaf jannata yoo qarshii hin qabaanne siif azaaba beef
dhuga ifittima yoo qarshii hin qabaanne xiisha keessa dhagay obboleettii tan shamara obboleessa kiyya kadhiira warra hogga ijaazaa walii bu'e shiishaadhaan laayivii seenee hunnu akkana jirraa jee nu garsiisu yoo ati waa takka illee hin qabne yoo si qabanii si darban azaaba seentee beek si sanuu qarshii takka hin qabne si waa takka illee hin qabne si sanuu dumbulloo takka hin qabne dumbulloo yoo teessee hojjattee hay asii qabamtee egaa asii qabamtee hogga jiddaa mana hidhaadhaa dhayte akkanatti ummata lallaalu akka hattuudhaan nama lallaaluurra boontee waan keetiin akkana jechaa akka ummata raappiisanitti hokkolaa yoo deemtee eessaa beessa hogga finfinneellee buutee bar nagayaan qalbii takkaan buutaa bar taaksiinuu ifiin sii dhaabbatti taaksiinuu maaliif ati ni qabdaree keesha keessa waan keesha keessa qabduuf makiinaa ifiisaatiin sii dhaabbata namnillee fuudhee millardaa yeet laadirsa hajau garteemi eessa si haageessu hajau ifiisaatiin sii dhufa maaliif maallaqa qabda keesha keeti kaw ajaju garteemi ati maallaqa maqabaannaan dhufeetuma bara harkuma si qabeetuma siin deemaa bara bikka silaatii feetu san si geessa ati sariifa taate namni sun fuudhee bikka kasii san si geesse horeetteetti kan nu qabda waan ta'eefu garteemi barcaa ammoo waan hojjatte san waan achitti hojjatte san laal waan achitti hojjatte san akka nama haaree garteemi akka nama qabeenya biroo baankii achii qabuutitti achitti facaastee hin galin hisaaba bari jabeessi irra guddaan nama beekaa wannidha irra guddaan nama warri Ameerikaa fi Awurooppaa fi biyya Arabaa tiraa gaggalu kun yoo akkam nama harka jajjabaatuun ta'in hogga kara Finfinnee kana gad bu'an namni aanu arku waan qabu san facaasee gara ka bikka silaa ture sanitti ka Ameerikaa yookaan Awurooppaa Kanadaa fi Awustiraaliyaa biyya Arabaa kanatti akka kophee dhaatuun uffatin ka shamizaan uffan ka bikka haarii haadhaqeen bitan lakkituun qaaliidha jee ka dhiyeessee deemu kun hoggaa achi gee khalaas woman jirretti baasanni gartani guyyaa kaan guyyaa baafachu ummata hunda achumatti hirriba dhiiseeti biraa kutee jechu ka Saawudiitis oduma ummanni jimaa qamatee ulaa jala tattaa'uuti inni achiin karaa shubbaa kaatiin kuta kanaaf jabeeffadha nam tokkolleen ganaa Saawudii deemuu hin danda'u keessattuu karaa seeraatiin deemuun hin danda'u ilaaqaan sun haftee jirti hafte khalaas goggoydee jirti warri ijaazaa ni buunaa jettan warri ijaazaa buutanii achi waan hin jirre keessatti wanni taatan lallaaqatan usaatii ta'a ijaazaadha si bu'ina akkana jettaniin bu'ina ijaazaa eenyu buutan maal wanni itti buuta maal wannummaan ijaazaa si buuti maal ijaazaa buudhaa baatee biyya wanni baateef hojjechuudhaaf himi wanni baateef jijjiiramuudhaaf himi wanni baateef bar haadhatee abbaa kee mana garteemi yoo manni keessan goojoon caccabtuu taates isiisan gartanii karaa wanni dhaatitti deebisuudhaaf himi kanaaf usaatii taa'a hojjadha namni tokko laala amma namni tokko kan dalagatee hanga qabaan itti dhuftu ka'usee taa'uu jira gartani kun ammoo ati tana sa'a asid dabarfachuudhaaf wanni asi godhuu jira kootu haaboo ilaa yoo makkana dalaydaa miti hafuura furadhuu siin jaa isiin wanni taatee jirtu hojjettee jirti waa hunda fixattee jirti jechuudha ati si qabsiistee tufutti si bira
yookaan kanuma ni uun hojjannee jira namni. Kanuma ni uun hojjanne gartanii biyya Arabaa san gartanii ambar biyya Arabaa hanqanaan ture. Ani bara Ameerikaa hanqanaan ture. Ani bara Awurooppaa hanqanaan ture. Dammaqaa taatan laala akka dammaqaadha gartanii dammaqaa. Amma dammaqaa laala amma dammaqaa waan inni keessa jiru. Dammaqaa nagaasaa namni arke gajjeeti hojjeta. Gartanii amma dammaqaa. Akkas hin ta'ina. Dammaqaan amma waggaa meeqa Awurooppaa keessa ture katakkaan jijjiiramin katakkaa hin baratin gabbu'ee huno makiinaa firee man qabne san ta'ee jira. Akkana jettanii buyina caljee hojjedhu wanni baatee fujiidhaafi malee mush wanni dhaafi miti. Akkasi ijoollee teenya fayyaa nuu taha nuu jiraadhaa nuu dagaagaa hamtuun isin harkini bikka deemtanitti kheyriin isin haa qunnamtu wal jaaladhaadha isinin jenna. Abiyyi irraa gabbu'aa abiyyi irraa gabbu'aadha isinin jenna. Warri takkaa hin baratin kan barumsa wanni hin ja'in kan qalamni takkaa ishee hin seenin kabiyyatti takkaa qalama lafarraa hin fuudhin laayivii yookaan feesbuuka namni sii bane feesbuuka kun akkanatti seenaniiti laayivii kanatti seenaniiti seenii siin jee waan namni si naqeen akka nama beekaadhaan godhatin. Amantiidhaatiitu tuqamee tooba mudawwara intalti shamarran biyya shamarran Arabaa gartanii misanuu isaan uffatanii shishaatti aarsan sanii fi san walitti hin fidina. Amantii walitti hin fidina. Amantiin kophaa mudawwar kophaa mudawwar carqi waan namni tolchu san. Nageetti siniin jenna fayyaa nuu taha. Ijaazaa biyyarraa badee ijaazaaf biyyarraa badee ni jira namni tokko kan ijaazaa wanni ta'u namni tokko kawaan biyyarraa baheef hin beekne jira kan akka dammaqaa kana faadha kan akka dammaqaadhaa gartanii ka biyya Awurooppaa kana keessa waggaa meeqa ture waa takka malee miila OPDO ajala deemu. Saana OPDO irraa nyaatti kan arraabu kan akkanaati jechuudha. Qawmoo TV irraa haasa'u qawmoo OMN irraa haasa'u TV nam tokko qabaachuu danda'u TV nan qabaachuu danda'u akka mataa kayyaatitti TV tokko kan qabaachuu ni danda'a. Shawii mataa kayyaa irra dabarsuu ni danda'a. Shawii san laaluudhaaf ammoo uummanni yoo wanni sun itti tole waan san baasaniiti seenan jechuu sappoortu na godhan. Anis an guyyumarraaniin anis waan haaree itti fide jechuudha. Akkasi guddachaa deema jechuudha. OMN akkasi. TV'n kan Johari laal an dhugaadhaan isinitti himaami TV'n kan Johari OMN TV jechuun kan Johari fudhattanii mee an dhugaa jirtu isinitti himu Oromoo amma ummata keenya kanaatiitu hin galle malee akka faranjiititti yaada silaa akka laal yoo laal akka dammaqaatitti yoo yaaddan faayidaan qabdan amma dammaqaan biyya guddatte keessa ture kasiistama isaa hin baratin khawaa takka illee hin baratin akkasitti galee achi deemuun isaa sun hedduu na naasisiyan hedduu ammoo TV namni tokko ni qabaa ni qaba qabaachuu ni danda'a ni danda'a TV tokkorraa namni akkamitti ta'ee haasawa
oromoo tanaaf hin galle yo oromoo tanaan TV'n bar kan ummata oromooti OMN kan ummata oromooti jee Jawaaritti himu baate oromootu wal fixxii bara wal fixxii TV'n keessanii TV'n kan ummata oromooti ijaa fi gurra keessanii ate ijaa fi gurra ummata oromooti wanni isin hin joof isin kanaatiitu waa takka illee hin beene isin kanaatiitu hoolaadha waan keessan if jara balleessitan waan keessan if jala wanni gootan walirratti duultan akka isin walirratti hin duulle Jawaar OMN TV kan ummata oromooti isin hin jee silaa beeytanii TV'n kun TV Jawaarii TV kun TV Jawaarii TV Jawaar kana wanni inni nuuf dabarsu jiru qabsoo teenya nuti immoo isa kana support godhuu qabnaa jee namni fudhatu hin jiru namni amanu hin jiru namni sammuu isaa tanatti himu hin jiru akkuma dammaqaa kanatti OMN akkana godhuu ture akkana godhuu ture ture hay amma kuno haaretti gaddeebee miiloo PDO ajala deema waggaa meeqa Awurooppaa keessa ture biyya guddatte keessatti Awurooppaa tana tilfijiinni kan mootummaadhaa hin jiru Ameerikaa tilfijiinni kan mootummaadhaa hin jiru takkittiin isi nam tokkootiitu qaba private guutuun ummata kan qabu hayyama mootummaarraa fudhatan khawaan salaaluudhaaf support godhu ummata gartani dammaqaa yoom kana hunda beekare OMN ummata saamuu ture waan ummataatiin akkana jechuu ture jechuu malee kanaaf suuta deemaadha isinin janna suutatti deema qabaachuu ni danda'a kanaaf yo TV'n kan Jawaarte maali wanni gaajo inte inumaatu TV'n kan oromooti jechuun kun dhaabbachuu dhaqaba OMN TV'n kan oromooti hin jayna agana kan Jawaar jaati fixa dubbi akkasitti yo OMN TV cinaa hin dhaabbanne dantaa keessan isintu beeka hojjetee jira Jawaar qabsoodhaas isin agarsiisee jira akkuma abiyya kanatti akkasi nageetti nu jiraadha fayyaa nuu ta'a hinaaftu ammoo hinaafinaadha isin hin janna abiyyi ustaazota sheekotii teenya ulamaa'ota keenya nyaachisee jettanii warra odoo nyaata nyaachuu jiru ummata odoo nyaata nyaachuu jiru waan ulamaa'onni waan sheekotiin afaan kaayyachuu jirtu beelo isin ummata akkasiiti warri live irraa waan akkasii san haaso ummata odoo nyaata afaanii qabu kanamni harkaa qabutti hinaafu kanamni harkaa qabu wanni ta'u beelo jechu bololtu isinin jenna isin bololtu nyaata afaanii qabdu kan harka namaatitti wanni jettu ummata akkasiiti yaa ijaafi gurra keessani yaa YouTube khiyyaa subscribe godha yaa akhi maalum manni kana yoomi khaysin nama taatan sa subscribe godhime hay YouTube akkaan qabu ni beetan subscribe godha Facebook qofa add me please follow godha hin oolina yoo ana kana kana ngoone maali isin faayidaan teessan yo isin waan akkana kana hin goone maali faayidaan isin naabusta wannummaan isin najala wali qabamtanii teessanii maal YouTube khiyani beetani sena subscribe godha gartani achi booda hanga isin bartani
isinii kan ibbarsiisuudhaaf live wanniidhaan hin dhufa YouTubeidhaan hin dhufa gartani linkuma san tuitan waa takka illee sodaatina hay namni keenya kun sa oromootu waan diimtuu hidheessiti ibidda seetanii sun subscribe harka isinillee hin gubdu harka nama hin gubdu beeka subscribe harka nama gubdii ibidda bombiidhaa faa seetanii dheessina waan diimtuu dafaruudha qabdan waanuma silaa waan diimtuu ta'e hunda tuqaa deemaati maalum manni waan diimtuu dhedheessu hoyyaa akhi namni waan diimtuu kam dhedheessa hay way ajaa'iba subscribe tuqaa uga jaanin oromoo ni dheessiti bar ummata kanaatiitu duuba Itoophiyaadhaan deema yaa akhi ummata subscribe dheessu akasiga sihi me eenyuutu na salaamu fedha eenyu kan na salaamu fedha eenyu kan doktara keenya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh illi ma'aka haat khanaan joome wanni ati daddabarsu jirtu kun waan gaariidha doktar Baqlaa waan gandummaa hin qabu an gandummaa hin qabu hunda isiniin dha oromootan guutuu isiniin dha hayyuu keenya qofan tuqu hayyuu hin tuqu hayyuun ija gurra no Abdallah Musa barkun khadhaa hin jaamu kuni wal guddisuu jaama la garte hu wal guddisuu jaama khadhaadhaa miti hon subscribe godhe jechuun khadhaadhaa miti barkun numa tuita hin khafaltu bar waa takka illee khafaltu an Baqlaa waa takka illee naa khafalii siin jenne bar numa tuqi deemiti waan diddimtuu sodaatiin Abdallah maariya akhi an dhugaa rabbi silaa nama isinii kana isin shawwaduu fedhe baandiruma Itoophiyaatiin irra kaayama YouTube khiyyara baandira Itoophiyaa irra kaayetumaan way gurbaan kun waama ajaa'ibaati meelaala waan inni godhu hoggaan isinin jedhe dhuftaniituma gootalla akka isin waan habashaa tana jaalattanii isinin beeka harki keessan akka waan isaanii kana subscribe godhuu isinin beeka hanga oromoon wal jaalatu hanga oromoon jaalala walii kannuu eegalu hanga oromoon wal guddisuu eegalu diina firaa dhorkuudhaaf hin teessan isin gartani يا أبي ستايل فاشن ونمتوع جاقابو يا أبي ستايل فاشن ونمتوع تلكم تنشم أبنم لم دوتال هلو لا سلابا نمني هلو أبي ها وانا كنا ستايلي خيسن نوته هجرا سنتي فايدمو فينا أكمي جي سلا نمني نما قافتامي ستايلي أبي سي قردني مي أكرمتي وان بين وانت في الرخايني أمتا خيسة تتعن قوتي thank you بيخ أماس لا يوتيوبي خياك أمتا تتي إيميل التنقي في خنا نسنين چنكو خيا وانيني نم بيخا كسوديف أمالا نما خينياتين بيخا وانينا كسودوب مال أوتوماتيك التين ديبي سيلان دايتا إرما تويتا بس سنبودا لارمي سنغرتيني سرما تويتا نججو wanni ni angadis waan hamtuudha miti woma sheekoti teenyaafa gartani mi waan takka samale waan hamtu kana ji angadin disu malif nama ifi khana waan sila namni sun irraa waa babbaratu yo gaddifne male waan namni hin barane gadin disu
waan hamtuu waan silaa hamtutti nama oofa akkanaa jennee sheerillee hin goonu akkanaa jee hin goonu maaliif waan silaa namni xiyyeessuun irraa babbaratu waan akkasiisaniin sheer godha jechuudha sani malee waan hamtuu waan silaa hammeenyatti nama oofa waan silaa waan akkanaatti nama oofa akkanaa jee wanni hin godhu akka abiyyi kanatti ilaalaa be smart smartii ta'uu qabdan sammuun teessan tun touch screen ta'uu qabdi bara gatani sammuun teessan tun laal touch screen ta'uu qabdi biddeena hedduun nyaatina biddeena akka Abiy Ahmeditti nyaata khafiifa nyaadha akka namaafillee yaadda akka nama cinaa dhaabbachuulleen wanni taatan gartanii akka isaa kanatti yaaduu qabdan maal nyaata Abiy jaati hoggoggaatti bilbilaan ni deebisaa bara isinii qaanfata malee ana una gaafatanaanuu isiniif hin deebisa Abiy Ahmed kun maal nyaata jaalaltii inni akkanatti ummataa kannee ittiin ummata simachuu danda'u kun ittiin ummata hatuu danda'u kun jaalaltii isaatuun ta akkamii jaati hoota na gaafadha akkasi ijoollee teenya nageetti yeroo gaarii nu qabaadha fayyaa nu tahaa bukra yoom wal hamraa jennaani guyyaa diimaadha boru guyyaa qalbii takkaan feenus rafnu guyyaan hujiitii miti nu bira kanaafuu qalbii takkaan rafnee feenus laayivii seennee keessaa ba'ullee hin dandeenye jechuudha ammoo rabbiin nama waan khayrii hojjetu rabbiin waa godhu rabbiin nama hamtuu walitti yaadu rabbiin hin godhin nama walirraa haasa'ullee rabbiin hin godhin yaa Yusuf يا أبو بهيتين جرا في الراهين بهودا ديم والله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فتي ياسين نجي والله الحمد لله فيادا عبد الله موسى فياته